أبا كتم خصم نباري طابع نجست سبا ويزرو أباري تسملاش ببرنامج لمعتاو سيفتينت بستجبر لندقف أبا مربح درو توافيرن كابا دخلنت نموصا يسعرا كم زلوا يزاربا كان سيفتينت أبيله عقارن عقاركون نشتن يا بحمسة عويت يميرة لقحيقون لخفور كن قدميت بور لقحي كفل خاو حزقن ياو ناس الستيم يتدرها عويه يلخو كاب شيطات درو بزرخبو ترفي عقارن عقرا لحمي كم زعدغا زغلصا ويزر عباديت ابز حزوان نابر المحاش ولا كواير انتحلوه مسرحن مشطن بوتا زي مركابن نسرحن انقفات كوينون كم زلو يغلصا اي مسرحي بوتا صقملنا نمبر ያው تعدل زي بمركايس بطعم حقست ايه دسيلني ያው ከመጀመሪያ ቀምንም አይኖረን علي ዝላዓ ጽጎመሉ ደቀይ ዝጨናነቀልን ቢሮን ደፍተር ነይሩን እዩ ብዝግን እግዚአብሔር መስገን ደሐንየ ኣብታ ከተማ ነዋሪት ጣብያ ክንደያ ወይዘሮ ናጽነት ገብረስላሴ ቦገነን ብሰንኪ ወረርቲ ዝነበረን ሃፍትን ጥሪትን ተዘሪፈን ንዝኸፈ ጸገም ተሳጢሕን ከም ዝነበራን ሕዝግና ብዝረኸበኦ 53000 ብር ደገፍ ኣብ ስራሕቲ ሸቐጥ ተዋፊረን ደቀን ይምራ ከም ዘለዋ ይዛረባ ዘለና ኩሉ ንብረት እየተሰሪቀ ብሙሉ ማለት ማንም ዝፈልጦ እዩ ክንደያ ጣብያ ደገፍ ወረቀት ማሕበራዊ ጉዳይ ውን ኣለኒ ኩሉ ተሰሪቀ ናብ ሕማቅ ደረጃ ወዲቀ ነይራ ግን ድልየትን ተገዳስነትን ተሃልዩ ምንም ተንበርኪካ ይንበርከኸን ዓርስና ክንክልን ደቅና ኸነዕብን ኣቢልና ኣሎ ሳላ ሶፍትኔት ማለት ኣተሓዋሪት ፕሮግራም ሴፍቲኔት ከተማ ኣክሱም ወይዘሮ ለተ ሚካኤል ኪዳን ማርያም ኣብታ ከተማ ብሓገዝ ልምዓታዊ ሴፍቲኔት ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣገልግሎት ምርባሕ ደርሁ ጤለበጊዕ ውፅኢት ባልትናን ስራሕቲ ሸቐጥን ተዋፊረን ናብረአን ንምልዋጥ ይንቀሳቐሳ ከም ዘለዋ ይሕብራ ናይ ከተማ ሕርሻ ድልየትን ስራሕ ልምዲ ዘለዎ ሰብ ከተማ ሕርሻ ኣቱ ናይ ንግዲ ስራሕ ልምዲ ዘለዎ ከዓ ኣብ ንግዲ ኣቱ ዘንበ ብዘርፉ ብድልየት ስለዝኾነ ገንዘብ ሓገዝ ዘልዮ ሰብ ኣሎ ጥራሕ መስርሕ መሸጥን ኣይኮነን መስርሕ መሸጥን እንዳሃለዎ ኮይኑ ገንዘብ ሓገዝ ዘልዮ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላትን ፈተውቲ ዓድን ክሳብ ደገ ክነሰራጭዎ ፕሮግራም ሒዝና ኣለና ማለት እዩ ጽንዓት ጸገም ዝፈትሕ ፕሮጀክት ኣዳልና ኣለና ብኦቢልና ከዓ ገንዘብ ሓገዝ ክንገብረለና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማ ኣክሱም ብቐጥታ ዝሕገዙን ኣብ ከባቢያዊ ልምዓት ዝተዋፈሩን ልዕሊ 11000 ተጠቀምቲ ሴፍቲኔት ከም ዘለዉ ንምፍላጥ ተኻኢሉ